abusuafo me ba cha obaso na wa share obaso na wa share se wutie enwum na enamase na ose kanawu na nsamfu Ghana ezesese yetumi kasa ya yedi amanya ekoso wo my Ghana mumu entwaye na enkoye ti o my Ghana ese yetumi kasa pa ekire ye mpanimfo na ma ye mpanimfo no hu se afede ye mi abre ya bre ye mpanimfo no NDC MPP ya bre omo especially MPP memenya politics oyima be mo se mini party menya politics na mom no krede eye ba akon se yetumi kasa abusanfo mechi obi bia obi o time me ne dia opemasem mechi obi ya o time kura fa abufuo share me video ne mame na endru ye mpanimfo enim ye ma mpani na akufu ado epese video yi ne nsaka bi pa nti mesra wo ba so pe na wa share mame share video no fa mame na ye mpanimfo ne nsanka bi wo share mame a obade obehira wo pa obeshira okese pa na asam kakra bi na mpesa ye dwen efa Ghana ye mampani cathedral na osi no eno ho asem kakra bi na mpesa ye ka edefa dia mi bisa ne se enti ye mpanimfo no se ye to abadi tumi ni so omo nsem a omo dwen ye ho anasa omo dwen ye ho asema mi bisa no yare kase a aba wiase ama amai bebre uko supermarket a ya tutum uba Lebanon ha a school for nkra enko school o ma to school mu fru university ebe sinketenkete no so o ma close schools ura supermarket a enuani ni ho supermarket bebre o ma close enka ye hwe se ye mpanimfo be ye ntutu ye papa bi afa yale ne ho no Ghana mampani onti se dogo bi enu abe na mom de ye pani ni nim ne se obesi asondan e de am my Ghana me ba jo na na kufu ado me bisa se nsondan bebre ba egu Ghana no enya bia wo de no be ye portrait farm na cathedral no yakosum nyame wa anumu anase wo besi asan de aka asori bebre ba ewo Ghana ne ho na akufu ado what disappoint Ghanaians papa yetuaba edemawo ya ntoaba mfa ama MPP yetuaba de mawo na akufu ado na yenim se wo betumi aye na amampanimfo o ma ba atwam dia me to me oyani guasefo kese pa eye na akufu ado wo guganafo anim ase papa abrofo no mo de Bible braye no omo dan sorry e de eye factories omo de sorry e ma nkla di agro wo ho no afi na akufu ado wo bebu judges for dan e de abesi asondan no ono oyere ne wo mma na mo bekwa asondan no ono wo yere ene wo mma na mo bekwa asondan no adana ya to abamamo a na mo take you for granted na just say mo de man ne ye ne amope what if ya can say free say media access na minim say SHSO say den yo odi aba one see school dan na do one see school dan enkla ko school ba e betna se e wo fie bo so ma miensa anso masia start school na dada mu kra na yeti school dan nu kra no 16 years 14 15 na yawo na se si ya ye ko school asia betna fie ne de ene asa 9 years nyina ye bewo de agu oman mpanimfo anya nhihye yie ena schools no nso a mwase no ti zeze de awo no ye bewo pa ye bewo oyima be mo she mi wotu me di bi ba be ka ho me be wododo pa na nado na me de agu mama ho MPP for mo gunipa ni mase pa Ghana fo nyina obia fa danto ama dondramani mahama mompa mahama chew se mutu ni fie konwa so e de na akufu ado betena so oba type se me ye politics enya masem
ehame nti na me kasa ehame ye schools na tete apansam no na Akufo Addo eno ho adwede anu utim na mo masondan cathedral ho adwede ne wo utim bone be na Ghana fo ye de ayewo bone a ye de ayewo ne se ya to aba ma wo e de wa besi akonwa so minkoti ya se wa kra nwia afiri Israel ho na ye Holy Land into the basic cathedral nanado unwie to pipe line na fa beto River Jordan mu na twinsuo fa free Israel fa ko Ghana ko sia sondan ene ebehu se wa ya ade twinsuo free Israel na fa ko sia sondan no ema Ghana ni bia so nso sondan no because Ghana ya bosomso man enti yesrew ko sisa Israel fo no mu na gu ye nchen heye na fa mo bra Ghana no mu mesia sondan na Akufo Addo uye ni guase president papa uye ni guase president papa ya nto aba ma wo se besi cathedral enye cathedral nti na Ghana ya to abade ma wo ya to aba ma wo se beboa o man no mo man ni nya yi a judges dan ubu ediasi asondan ne yenko ye de wom de na yenko ye wa asondan no ye betwitwa asondan no awe ana ye de ka be fa asondan na pompom e na akọ ye kurom kwan nyina na asese no lolo kwan ni nyina na asese no ba bia nuane free ba ho nyina na asese no lolo kwan wadwe ni utim enkura ko school bet na fie school dan wadwe ni utim enkura ti duase nsuo twa holiday asondan na ubesi si asondan no na oyere no womma monkwate na asondan no Ghana for you said that it is ya bremo mpanimfo no ya bremo this is the time I say ya kan ya boso asem na ya de kire mo adan ya to aba ma se beboa ma o man no nya yie na ya wo akwantuom yetimi abafie abetina ye kurom ama ye ni agye ye kurom a wo se asondan na me ba besi blale ba na be hwa amane a ye hu be hwa amane a ye tu obi man so ye hu be hwa adwuma bone a ye tu obi man so a ye se ye kurom ya nke ye betina ye kurom nke ye betina ye kurom be hwa ne Lebanese fo e de ye Ghana fo kurodua we mu se me kama mani hu na mahu wo Lebanon de akere wa na Akufo Addo nke ye be ye wo mobo nke ye be ye wo mobo ye pe kwan kura ba fia ye tue ye sika kula no be hwe ne consulate de ye wa ha wo fra no odi watem Ghana ye bibia anya ye bibia ye po ukoka ye se manka ukoka ye se ye de ageman wo be sia sondan e de amagana fo na wasisi hospitals de ama ye wie na Akufo Addo wasi hospitals e wie coronavirus o se coronavirus na eku amanfo no Ghana ahoboa be na waye e de twen sa yale no ahoboa be na nanado waye a wo de twen sa yale no mesre na namo se enka yale ni tisi Ghana entinsi mu mpanimfo no moso entinsi mu mpanimfo no moso na mo fa plane se mo ko obi man so akogye ayale hwe a na kaja to plane mu na kampanimfo no nyina mo wu ana Ghana mpanimfo mo ya brosa nti ya to aba mama ya to aba mama se mo fa ya meya ya kan sen sapo emetwitwikuru abama ana ya to aba mama se be ya man ni yie na ya ni enka wo ye mamu na ya ka kwantuom ya mra fie no cathedral na wo besi na na ado nti se ya fra kwantuom na ya bedru fie a cathedral no adwuma be de wo ma ye koye one district one factory na ye hui enka si factory no kra fa ma yen na ice white akra na ye besoa e de akọ ho a ombeto ama ye nya bidia twadwe na di enu bia de ehia na Akufo Addo ya da wase si cathedral uwia wo no yere no wo mma monkotena cathedral no usu cathedral ni wia wo no yere ene wo mma monkona monkotenam na kra nsuo fa free Israel na fa kosi wo cathedral no ebe ye kura asase na wudi si cathedral no enka koto asase e free Israel fa beto Ghana na fa si cathedral no na wusi kura Ghana asase na so abo na akwa kra ya wudi be si cathedral no e wa asase kro na so
wa asase kro na aso nti se Ghana abo onye papa de a ene asase na wo di cathedral ni besi so no so enye papa koto cathedral ene cathedral excuse my word koto ye kan say asase for free Israel na fabra beto Ghana na si cathedral no wo so shameless president wo gu ani ma se papa sa meni wan ka metu me ho ade so because juma Ghana for de share me nsa no enya no na mbeye Nana Akufo-Addo eze senka wankasa utu ho ade so wo ne wo mpanimfo wo ye ni guasefo me mfa oni atama Ghana fo bedi me braso se wo se ye kasa ye se wankasa uti ho a ye yi wayi bone MPP NDC ya bremo ye hia cathedral Nanado ye hia cathedral enya cathedral ntin ye to abama ho manifesto ne na cathedral nim ya to abama ho se be ye man ni ye be ye ya kwan mayen be sisi hospitals mayen apemfo na da fomu no wo de oba yare na de ne ko hospital a empani wa akola ne beda so wotimi hu nyansa esi cathedral na wo ma hu nyansa enkyere wo se wade hye ne de da fomu enti si hospitals na fa mo Nklako school ebetina fie boso memiensa school dan do asan ena wasidi asi wo school dan do asan ena nanado wasidi asi wo Ghana adehye ena eble wo Lebanon no Ghana adehye ena ye bre e wo Lebanon ye twie sika ayesen ka omode ye kwaye kuromu no yare na tie tese wa ha ye nya ye kuromu a ye beko enso panyi hwan ena edi yanim pani ben na edi yanim se nya Ghana nka minimu se kan se embassy Lebanese ni ena eso otena ho se nya Ghana nka minim Côte d'Ivoire fo omo embassy Côte d'Ivoire fo neguo Togo fo embassy Togo fo neguo Ghana embassy Lebanese fo neguo tese wa fra wo phone so kra no de ye be kan kire wo no ya pa Nanado asondan na onimusi asori ba Ghana dadadei se Ghana be ye a nkenye ye Nana Akufo-Addo asori e ba Ghana mretintintin se Ghana be ye a nkenye ye se ye de asori ena chichire man e mani ye a nka omo de Bible ne braye no da bi omo nkuntokwa wo mu kurom nka omo nkuntokwa e wo mu kurom Ghana ni Israel hina asumdwe wo Hefa na asumdwe wo eso obi kotfa anwea edi free ne yonku kroso ede kwa ne de so nka Israel fo mom na eso mba Ghana ebe se sa anwea di free wo because ye na eti asumdwe mu ye ene eti asumdwe mu utimi to plane ekota anwea o sa abo edi free Israel ede ba Ghana Nanado Ghana fo ye da wase pa na jese obia ho nye mahi enkumi nwie me se akwa no so se ye fla ne se Captain Smarto se Captain Planeto se Captain Wanio ono de kra na mi tie ne voice message no kra no me bu fu ya na me pesa meto aso kra biem me pesa meto aso biem wato cement se ye mfa nkosi cathedral lolo kwan do asen na adi cement asupporto Lolo kwan do asen na Captain Smart wa supporto health insurance na agi nsamu wo Ghana no health insurance wo ko hospital na kita health insurance na o yale ye serious a ubewu na insurance nikita Ghana tetia pansam eno de mu hu nka na mo ma sondan na mutumisi na na adu si asondan no uwie a kotenam na ya asole Ghana for de ye pasumdwe enti ya nkontokwa ena ye nkreti problem bia na mo Ghana ni ba bia toilet di bia no Ghana ye ni public toilet asondan no kone wo ho ene de be ya toilet cathedral no ye kone wo ho na ye ne wo ho so a ousu bempa a o sha ne nkom no wa panipa one na sorefo no o makote Reverend Cowboy a ozi ye de Nanado kra akoshe cathedral mu no one na sorefo no be kwa akote Ghana cathedral na ye besini ya nkwa asori wo mo ye be ko toilet e wo cathedral num toilet
Ghana for so jami jimudi. Just eba ne nko ade ayaji yehudi. Ye be ne wo ho papa nanado. Ye mfa ni agro. Ye be ne wa sonda ne ho pa because ye hia toilet. Akọ toilet wom. Ye hia cathedral. Ye tena ye dam ne ye bom pa ya. Se nyame no wo ho a obetie. Obetie. Israel fa sonda bubu ye. Enfie seni. Enfie seni. Nanado ade na wonkosi hode no. Anso wa besi Ghana. Ade na wonkosi hode ni wie. Anso wa besi bi wo Ghana. Memfa ho ne de obetype adi matem. Udi matemo. Wani matemo. Kanawu na nsamfu wo hoi hi. Nsamfu abufu tan. Meka we ma be mo she mi duru airport na mo chemi a madam nipa na gu prison wo. Enya nre eye nipa enegu wo. Ada na ya to abade oman ya hye wonsam se be we oman ni ye fama yen. Na wa ma Ghana ya nu ye ho saa. Ada na nado. Ya boni ya ye ne se ya to abade ama wa na. Be we oman ni ye ma ya se be ba be si asondan. Asondan ne ye de wom. Yen ko twitwiri yesi wom ana se yen ko si ye nyoma wom. Ye free sum nyame na ye nne. Ye free sum nyame na nado ye nne. Abusiafo mesra mo se ne mesia hiti no. Wo de ma me fansi ha ya na me kasa me toa so a. Nse me be pia aba no. Enya papa. Ma me fansi ha ya. Onsaka video pe mesra minim se matamfo be ye bebrebe enam tan a wo tan me no kuranti no. Wo so na wonu anya bi. No mu ni matem mo. Na mo no mu di matem no. Afa na me ho ye fe mo. Onsaka pe na wa wo so e de ama wonu ya. Hye ma wonu ya ensanka bi. Share video no mawunua ensanka bi. Facebook ohima ben mo share. Uko YouTube so a ohima ben mo share. Na wa subscribe to me YouTube channel no. Mami hunya wahi na wo share video ne keke fa mami. Oba wo bibi kana. Okay. Share ne keke. Minua ma o menua mo wo dan mu. Ba kuni Philippa. Ena Alia. Asia. Okay. Minua ma menua mo wo dan mu ni. Obi anya kwan ya obekọ fie. Ya twie ye sika. Nanso se be yen. No mbe fere ye no. Eno kra ye buachi bidin. Buachi bidin. Amane ena ye hu obi man so. Nanado. Oba bua yen no. Udi sika kakra na ga na enya. Udi kosi asondan. Pa chofa ba sisa yen ko ya pa chopa. Enne hia. Omo dada yen no omo de ye besi Lebanese fo de ye ba. Ghana fo ma e de ye fi Ghana ba twantro e de ye ba. Airport wa so ne ye fa de ba. Airport e kwa ne ye fa ba. O kan obi si an ya soma mo se mo nko. Na ga oman ni munye no ye ntu kwan ge be den. Oman ni munye no ye ntu kwan. Ye ntu kwan. Oh my God, no moya den you to no gusu to kwan ne ekọ Libya ekọ ne ekọ Saudi ekọ ne ekọ Kuwait ekọ ne ekọ Lebanon na ka Lebanon ya oman eze nipa betinam wo betimi de Lebanon a compare Ghana abro ne bayi enti no mpanimfo abro eni bayi enti no hwe ne moya oman no hwe de moya oman Ghana abusiafo me ba cho mon share fa mame na mi YouTube channel no so mo subscribe on mame ohima ben mo she e wo YouTube Samson Seto Kwabna YouTube CSF TV e wo YouTube mon share maya na mon subscribe e wo YouTube ne fa maye mesra won saka video na wa wo so ama Ghana mpanimfo ensa aka bi na ya bre na nado ene na sondan sie no yesra ne pa ye hia sondan ye hia adwuma Lebanon ya bre onfra consulate no Lebanese ni no na ya tue ya sika se ye pese ye ba fie no omo sesa ye no mo fa ye mra na ya bre ya le ni ku amanfo wa ha ne ya hwe ho kla ne se Lebanese fu anya ya le no omo gu hospital Ethiopia fo miensa anya ya re ni bi omo ayira afri Lebanon ye nimba bia Africa fo no omo wo ye nimba bia Africa fo ewo Nanado ye hia sondan ye serew be faye
efi obi man so na yemra ye kurom be fa yemra ye kurom na ye hia asondan e wo Ghana me say asondan ye be ko toilet pa wo ho e be ye onwanwa obi amenne wo ho hima be mo she me nkwa ma ba ne wo asondan no ko ye hia asondan ye hia factories ye hia nnuma ye hia so be ye lolo kwan e de amaye ye hia asondan na nado nsore bu wo Ghana hwa sofo bebrebe egu wiase enso hwe yale boni aba sofo bia otimi ahu yade na nka munyankopon ne te we ye den na colonos colonda agi wiase aboso no munyankopon no na dwuma ne san e de na te we ye na nado afa na obesi cathedral me se cathedral no no yire no mba na mu bekom na ya ka ne de ye de cathedral ne be ya toilet sa lawyer for no dan judges for no dan na won pede ya ye de cathedral no e be ya public toilet na ya kom ye de be ya public toilet na nado na ya kom oka ye so ye politics na anya bia Ghana dum so ba anya ye nyina na eka enka ye nyina na nado ya sraw fra wo ye kan sen wo embassy na wo Lebanon no sa Ghana de hye na ye tua ye sika no onya ye kwan ni ye mra ye kurom na ya le na Africa ni nya na wayera e wo Lebanon Africa ni enya ya le na wayera ye hu no Lebanese ni nya na ya de na kwato hospital abusia mame fa mu si ha mesra wo ba so na wa share video ni dia mame me pesa na na ado ensaka video ni bi nti obi obeba so bia no on share video no no fa mame se na masi ahiti no mame fa si ya abusia bye bye ye be hia chire